वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आईसीसी की अहम मीटिंग दुबई में जारी है। आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह की सदारत में पहला इजलास हो रहा है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी शरीक हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल से मुताल्लिक एक हफ्ते में आईसीसी बोर्ड का दूसरा अहम इजलास। पहला इजलास ग्रेग बार्कली की सदारत में हुआ। अब भारत के जय शाह सदारत कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान नहीं आता तो आइंदा 3 साल आईसीसी इवेंट्स के लिए पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते पीसीबी के फ्यूजन मॉडल की तजवीज़ पर भी बीसीसीआई ने एतराज किया है। पीसीबी अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मुआहदा होगा तो बराबरी का होगा। ब्रॉडकास्टर्स भी परेशान। मीटिंग में आईसीसी से जल्द शेड्यूल जारी करने का मुतालबा किया। चेयरमैन पीसीबी दूसरी बार इजलास के लिए दुबई में है। आईसीसी और बीसीसीआई पर दबाव मजीद बढ़ता जा रहा है। सूबे की सियासी क़यादत ने सूबे में अमन अमान के खौफनाक हद तक बढ़ती सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार करती है। जारी साल गुज़िश्ता साल की निस्बत ज़्यादा खूनरेज़ी का शिकार रहा। गुज़िश्ता महीने 70 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार की शहादतें हुई और कुरम में फ़िरकावाराना फसाद की आग में 200 से ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हुई। मरकज़ी और सूबाई हुकूमत अमन अमान की सूरत हाल में नाकाम दिखाई दे रही है। नंबर 2, ये इजलास सूबे की माली व सियासी सूरत हाल और सूबे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी पर सियासी कमेटी और टेक्निकल कमेटी क़याम का फैसला करती है। नंबर 3, 7वां NFC अवार्ड तकरीबन एक 2.5 साल से जो है वो नहीं हुआ। उसमें हम 11वां जो NFC अवार्ड है हम उसका मुतालबा करते हैं। 11 NFC अवार्ड जो है वो उसको जारी किया जाए। इस अवार्ड में फाटा के लिए जो सरताज अजीज़ कमीशन का जो वादा था उसको जो है वो पूरा किया जाए, क्योंकि फाटा या मर्ज डिस्ट्रिक्ट के अवाम में इसमें गहरी तशवीश पाई जाती है। ये फोरम मुतफ़िका तौर पर इस तारीख़ी हकीकत का अदा करती है कि सूबे में पाई जाने वाली माइंस एंड मिनरल सूबे के अवाम की मलकियत और आने वाली नस्लों की अमानत है और मुतालबा करती है कि सूबे में दी गई लीज़ की तफसीलात अवाम के सामने लाई जाएं। पाक अफगान बॉर्डर के तजारती रास्तों को हर किस्म की तिजारत के लिए खोला जाए। नंबर 6, आइन के आर्टिकल 158, 161, 1B और 161 क्लॉज 2 जिसमें से नेचुरल गैस, FED ऑन ऑयल और NHP इसके ऊपर जो है फिलफौर जो है अमल दरामद किया जाए। वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 158 के आइन के मुताबिक सूबे के अवाम को तरजीह बुनियादों पर गैस की फराहमी यकीनी बनाएं और आइन के आर्टिकल 161 के मुताबिक NHP और फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन ऑयल सूबे को अदा करें। मुश्तरका वक्त कौंसिल का इजलास आइनी मुद्दत के मुताबिक बाकायदगी से बुलाया जाए। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के पुरअमन पश्तूनों को दूसरे सूबों में और मरकज़ या इस्लामाबाद में बेजा तंग न किया जाए। सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस ऑडिट की जाए। ये हमारे जो है मुतालबात हैं जो हमारे कमेटी के मेंबरान ने जो है वो बनाए हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं गवर्नर हाउस में APC के नाम पर ड्रामा रचाया जा रहा है। गवर्नर के पास APC बुलाने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं। गवर्नर मीडिया में जिंदा रहने के लिए गैर जरूरी तनकीद करते हैं। नाम पर एक सियासी ढोंग और ड्रामा रचाया जा रहा है। गवर्नर के पास APC बुलाने का कोई कानूनी इख्तियार ही नहीं है। गवर्नर सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में वफाक का एक नुमाइंदा है, ना ही वो अवाम का कोई मुंतखब नुमाइंदा है। उसको चाहिए वज़ीर आज़म से कहे कि खैबर पख्तूनख्वा के जो बकायाजात हैं वो हमें पे करें ताकि सूबे में तरक्याती काम हो। वफाक और सूबे में हम आहंगी पैदा करने की बजाय वो सियासी बयानात देता है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ कैंपेन्स का हिस्सा होता है, गैर जरूरी बेजा बेमानी तनकीद करता रहता है ताकि वो मीडिया में जिंदा रहे। इस तरह के गवर्नर की APC में जाना वो वक्त का ज़िया है। उसने तमाम मुस्तरद शुदा सियासी पार्टियों के रहनुमाओं को आज दावत दी है। इन पार्टियों पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का एतमाद होता, आज असम्बली में इनकी अक्सरियत होती। जो एहतजाजी तहरीक इमरान खान साहब की कॉल पर शुरू हुई वो इंशाल्लाह जारी रहेगी। डी चौक में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 146 मुल्जिमान अदालत में पेश। मुल्जिमान को ATC जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रूबरू पेश किया गया और इस हवाले से मजीद जानते हैं हुसैन अहमद चौधरी से। बताइए हुसैन। जी देखिए, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI के जो एहतजाज से गिरफ्तार 146 मुल्जिमान थे उनको पेश किया गया है।
عدالت نے کہا ہے کہ ان کی گنتی کی جائے کہ کتنے لوگ ہیں، جس پر بتایا گیا کہ 146 ملزمان ہیں۔ پروسیکیوٹر سے استفسار کیا گیا جج صاحب کی جانب سے کہ پولیس نے 20 دن کا ریمانڈ مانگا ہوا ہے، ان ملزمان کا پہلے کتنے دن کا ریمانڈ ہوا تھا؟ پروسیکیوٹر نے بتایا کہ 5 دن کا ریمانڈ ہوا ہے، کچھ برآمدگیاں ہو چکی ہیں۔ پروسیکیوٹر نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تفتیش اور ثبوت اکٹھے کرنے ہیں، جسمانی ریمانڈ منظور کیا جائے۔ فاضل جج نے کہا کہ 19 نامزد ملزمان کا کیا بنا، ان سے کیا برآمد ہوا، جس پر پروسیکیوٹر نے بتایا کہ وہ کل پیش ہونے ہیں۔ فاضل جج نے کہا کہ بعد میں 4 الگ ہوئے ہیں، ان کا کتنا ریمانڈ ہوا ہے؟ بتایا گیا کہ 4 روزہ ریمانڈ ہوا ہے۔ عدالت نے افغانستان کے شہریوں کی گرفتاری پر جو ہے وہ برہمی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ ایسے بات نہ کریں، اس مقدمے میں پنجابی بھی ہیں، ہمارے سے بہتر پختون قوم ہے جو پچھلے 40 سالوں سے بم دھماکے جو ہے وہ ان کا نشانہ بن رہی ہے۔ فاضل جج نے یہ ریمارک کیے، ساتھ ہی جسمانی ریمانڈ کی جو درخواست تھی اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ حکومت نے سائبر کرائمز ایکٹ کا مجوزہ مسودہ متعلقہ وزارتوں کو بھجوا دیا۔ اظہر فاروق سے مزید جانتے ہیں، بتائیے اظہر۔ جی، حکومت نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کا فیصلہ کیا تھا تاکہ فیک نیوز کا باب کیا جا سکے، اور اس حوالے سے وزارت قانون اور وزارت داخلہ نے یہ ابتدائی مسودہ تیار کیا ہے، جس کو تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ مشاورت کے بعد قانونی مسودہ وفاقی کابینہ میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو اگلے ہفتے سے شروع ہونے جا رہا ہے اس میں کابینہ سے منظوری کے بعد یہ ترمیمی مسودہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا تاکہ پارلیمنٹ میں اس کو منظور کرایا جا سکے۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی، وزارت اطلاعات و نشریات سمیت دیگر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد دیا جا رہا ہے۔ جی حکومت نے فیک نیوز دینے والوں کو 5 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا تجویز کی ہے، اور ابھی یہ ابتدائی مسودہ ہے جو کہ شراکت داروں کے ساتھ مشاورت کے بعد حتمی شکل دے کر اس کو پاس کرایا جائے گا۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں حکومتی ادارے یومیہ 2 ارب 20 کروڑ روپے کا نقصان کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں مزید کہا کہ گزشتہ 10 سال میں حکومتی اداروں نے 6 ٹریلین روپے کا نقصان کیا۔ چاہتے ہیں ان اداروں کو پرائیویٹ سیکٹر چلائیں کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہی اس ملک کو چلانا ہے۔ Launched. That is very important. I will repeat it at every single forum that the private sector has to lead this country. Government is there to provide policy framework, policy continuity. We want to do the right thing with the taxation and with the energy equation and with the SOE reforms and the privatization agenda. Or SOE side, 2.2 billion rupees of loss every single day. 6 trillion rupees of losses over the last 10 years. We could have managed by ensuring that the SOEs کا جو کام ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جائے۔ آپ سے ٹیکس لے کر ہم یہ فنڈ کر رہے ہیں، اس کو بند کریں۔ We are very clear that the government has no business in being in business. یہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کا فیصلہ ہونے تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط تحریر کیا گیا ہے، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو لکھا گیا یہ خط 3 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے 6 دسمبر کو شیڈیول جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس ہے اسے ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے خط میں 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستوں پر سماعت کے لیے بھی جو ہے وہ اس خط میں لکھا ہے۔ اپنے خط میں جسٹس منصور علی شاہ یہ لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیں، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی رجسٹرار سپریم کورٹ کو درخواستیں سماعت کے لیے لگانے کا حکم دیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے اس خط میں جوڈیشل کمیشن اجلاس کو مؤخر کرنے کی بھی ریکویسٹ کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ 6 دسمبر کو شیڈیول اجلاس جو ہے وہ فی الحال مؤخر کیا جائے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جس وقت درخواستیں پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ان کا فیصلہ ہونے تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے اسے مؤخر ہی رکھا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ اس 3 صفحات والے خط میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو کی گئی تھی، اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 2 درجن سے زائد درخواستیں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں منظور بھی ہو سکتی ہیں اور مسترد بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ درخواستیں منظور ہوتی ہیں تو جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی وقت ختم ہو جائے گی، اور ایسی صورتحال ادارے اور ممبران کے لیے
शर्मिंदगी का बायस बनेगी। लिहाजा जो एक तो जुडिशल कमीशन का जो शेड्यूल इजलास है उसे मौखर कर दिया जाए फिलहाल, और इसके साथ साथ आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्तें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं उन्हें फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मार्शल लॉ लगाने पर बगावत की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जनूबी कोरिया के सदर को मार्शल लॉ लगाने की तजवीज़ देने वाले वजीर दिफा का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। जनूबी कोरिया के सदर ने फौज के एक साबिक जनरल को मुल्क का नया वजीर दिफा नामजद कर दिया। हफ्ते को पार्लियामेंट में जनूबी कोरिया सदर के मुआवजे की तहरीक पर वोटिंग होगी। सदर योन ने मंगल को खिताब में मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया था। फौज और शहरियों के पार्लियामेंट पहुंचने पर हंगामे के बाद जनूबी कोरिया सदर ने मार्शल लॉ का फैसला वापस लिया। महकमा तालीम सिंध ने मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मार्च और अप्रैल में लेने का फैसला किया है। अनवर खान से तफसीलात जानते हैं, बताइए अनवर। जी देखिए, महकमा तालीम सिंध की स्टेयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मार्च और अप्रैल में लिए जाएंगे, जबकि 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात 15 मार्च से शुरू होंगे। 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात 15 अप्रैल से शुरू करने का फैसला किया गया है। महकमा तालीम की स्टेयरिंग कमेटी के मुताबिक मैट्रिक के जो नताइज 15 जुलाई और इंटर के नताइज 15 अगस्त तक जारी करने का हिदायत की गई है। सिंध के स्कूलों के अंदर तालीमी साल 2025-26 का आगाज जकूम अप्रैल से होगा, जबकि कॉलेज के अंदर नए तालीमी साल का आगाज जकूम अगस्त 2025 से शुरू करने का फैसला किया गया है। अलबत्ता मौसम सरमा और मौसम गर्मा की तातीलात के शेड्यूल को बरकरार रखा गया है, जिसके तहत मौसम गर्मा की तातीलात जकूम जून से 31 जुलाई, जबकि मौसम गर्मा की तातीलात 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होगी। इस हवाले से महकमा तालीम की स्टेयरिंग कमेटी ने तमाम फैसलों की मंजूरी दे दी है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। उमर अयूब जरताज गुल की थाना संजानी के मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त एटीसी ने उमर अयूब और जरताज गुल की अबूरी जमानतों में 14 दिसंबर तक तौसीह कर दी। हुसैन अहमद चौधरी से तफसीलात जानते हैं, बताइए हुसैन। जी देखिए, पीटीआई एहतजाज के बाद थाना संजानी के मुकदमे में दर्ज मुकदमे की समाअत हुई है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने समाअत की है। उमर अयूब और जरताज कुल की अबूरी जमानतों में 14 दिसंबर तक तोसीह की गई है। जरताज कुल की जानिब से हाजिरी माफी की दरखास्त जो है वो दायर की गई है, जबकि बताया गया कि जरताज कुल उमर अयूब जो है अडयाला जेल में मौजूद हैं और पिंडी के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद होना है। वकील ने कहा कि उमर अयूब की तबीयत ठीक नहीं है, हाजिरी से इस्तिस्नात किया जाए। अदालत ने दोनों की अबूरी जमानत में तोसीह कर दी है और हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर करते हुए रिमार्क्स दिए कि अगली तारीख पर दोनों पेश न हुए तो जमानतें खारिज कर दी जाएंगी। अदालत ने मजीद समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पेशावर के थाना शर्की की हुदूद में फायरिंग से जख्मी कांस्टेबल दम तोड़ गया। अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, पुलिस स्टेशन शर्की की हुदूद में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से जख्मी और उसके बाद जो है अस्पताल में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार जो है वो जख्मों की ताब ना लाता हुआ शहीद हो गया है। पुलिस ने इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन में और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जिमान की निशानदेही करते हुए बताया कि ये उसके चचाजाद थे जिन्होंने जाति के नाद पर जो है फायरिंग की, जिसके नतीजे में कांस्टेबल जो शहीद हुआ है। मुख्तलिफ मकामात पर छापे जो है वो लगाए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सोशल मीडिया पर हत्तक आमेज और इश्तियाल अंगेज बयानात पर 12 मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। इन मुल्जिमान का ताल्लुक कराची, सांगढ़, क्वेटा, पशीन, कला अब्दुल्ला और स्वात से है। ज़राए ने बताया मुल्जिमान में जीशान साजिद, फ़हीम खान, मोहम्मद अवैस, मनोचर, अजीज अहमद, साद अदनान, खुर्शीद, मोहम्मद असद, मलिक असमतुल्ला और इनायतुल्ला, सुल्तान महमूद, कलीमुल्ला और औरंगजेब शामिल हैं। मुल्जिमान हत्तक आमेज, बगावत पर उकसाने और रियासती उमूर में खलल डालने की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। दीगर कई मुल्जिमान के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सेनेटर फैसल वादा का PTI के रहनुमा हमाद अजहर की ट्वीट का जवाब। फैसल वादा ने लिखा, मैं आपकी और आपकी पार्टी की तरह बुज़दिल नहीं हूँ। आप वो बुज़दिल हैं जिसने बानी PTI की पीठ में छुरा घूंपा। आप बुज़दिल भगौड़े हो, छुपने की बजाय बाहर आओ। आपके खिलाफ ऐसे शवाहिद हैं कि मुंह ना दिखा सकोगे। और खबर है कि JUI और हुकूमत के दरमियान दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर डेडलॉक बरकरार है। सदर ने एतराज लगाकर बिल वापस भिजवा दिया है। ज़राए कौमी असम्बली ये बताते हैं। जाहिद मशवानी से तफसीलात जानते हैं, बताइए जाहिद। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला एक मुहिम्मा बन चुका है और डेडलॉक अभी तक इस पर बरकरार है। JUI और हुकूमत के दरमियान ये एक इशू बन चुका है। गुज़िश्ता रात भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी और आज फैसल गौडा ने रब्ता किया और उम्मीद है इस बात का इम्कान है कि कुछ देर के बाद मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करें। जो बिल था सदर ने इस पर एतराज लगाकर वापस कर दिया कौमी असम्बली के जराये के मुताबिक, और आइंदा हफ्ते पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने का जायजा
دیا جا رہا ہے. JUI کے ذرائع سے جب میں نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ 10 روز سے زائد جو ہے وہ گزر چکا اور اختیار صدر کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس کو مزید تاخیر کا شکار کرے, اور بل قانونی طور پر بتایا گیا کہ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا انتظار ہے. بل ایکٹ بن چکا ہے. JUI یہ دعویٰ کر رہی ہے. اور جی بہت شکریہ زاہد مشوانی. اور خبر یہ کہ دبئی میں ICC کا بلایا گیا اجلاس ایک بار پھر ملتوی ہو گیا ہے. بھارت 3 سال کا ہائبرڈ ماڈل ماننے پر رضامند نہیں ہے. علی حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی آگاہ کیجیے. دیکھیے چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے آج ایک اجلاس دبئی میں منعقد ہونا تھا, لیکن یہ اجلاس منعقد نہیں ہو سکا اور غیر معینہ مدت کے لیے اجلاس ملتوی کر دیا گیا. چیئرمین PC محسن نقوی آج صبح اس اجلاس میں شرکت کے لیے دبئی پہنچے تھے, لیکن ان کی ابھی تک کسی سے ملاقات بھی نہیں ہوئی 101. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت 3 برس کا جو ہائبرڈ ماڈل کو دیا گیا تھا اس پہ ابھی بھی رضامند نہیں ہے. دوسری طرف جو سیکیورٹی خدشات کا بار بار بھارت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کنسرنس ہیں, تو ابھی بھی تحریری طور پہ انہوں نے کوئی چیز ایسی جمع نہیں کرائی ICC میں جس پہ کوئی آگے سٹینڈ لیا جا سکے. اب مزید کب فیصلے ہوں گے, ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہے. پاکستان میزبانی کے ہر طرح تیار ہے, لیکن بھارت ابھی تک جو ہے کسی طرح سے آگے بڑھنے کے لیے. بہت شکریہ علی. کراچی میں ARYB گلوبل کی جانب سے سجی سب سے بڑی ARY گولڈ اسٹریٹ ایکسپیرینس نمائش لوگوں نے خوب سراہا. نمائش میں 30 سٹالز لگائے گئے ہیں. مزید جانتے ہیں نمائندہ ARY نیوز عشرت خان سے. جی ہاں بالکل, میں اس وقت ARYB گلوبل کی جانب سے سب سے بڑی ایگزیبیشن میں موجود ہوں جس کا نام ہے ARY گولڈ اسٹریٹ ایکسپیرینس ایگزیبیشن, اور یہاں آپ کو 30 سے زائد اسٹالز ملیں گے جس میں ARY گولڈ کے اسٹال بھی ہے, ARYB گلوبل کا اسٹال بھی ہے. برائڈل ڈریس بھی یہاں موجود ہیں, خواتین کے گرومنگ کا سامان بھی یہاں موجود ہے, اس کے علاوہ ضروریات زندگی کا سامان بھی یہاں موجود ہے, الیکٹرک آئٹم بھی ہے. کچھ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں, تھوڑا سا ان سے بات کرتے ہیں. ہمارا اسٹال لگا ہے یہاں پر, ہمیں ایک اپارچونیٹی ملی ہے ARYB گلوبل کی طرف سے کہ ہم اپنا کام اور اپنا جو ہے پروڈکٹ یہاں پہ جو ہے شو کیس کر سکیں. اور میں ایز اے ڈیزائنر یہاں پر آئی ہوں اور میرے یہاں پہ 2 آؤٹ فٹس لگے ہیں, 2 ڈیزائن لگے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگ آئیں دیکھیں, کیونکہ یہ بہت بڑی اور بہت اچھی اپارچونیٹی ہے ہمارے لیے بھی اور آگے آنے والی یوتھ کے لیے بھی, کیونکہ ARY ایک اچھا پلیٹ فارم دے رہا ہے کہ آپ لوگ آؤ اور آگے بڑھو ARY کے ساتھ. سو وائی ناٹ ٹو کم. بالکل, یہاں آپ نے سنا خواتین کا یہی کہنا ہے. ARYB گلوبل نے جس طرح یہ نمائش کا اہتمام کیا ہے, اسی طرح دوسرے اداروں کو بھی ایسی نمائش کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ جو نیا ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آ سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.